بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے. یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میں انڈین ایئر چیف کو کہہ رہی ہوں. بڑے عرصے سے وہ سوچ رہے تھے کہ اس طریقے سے کوئی ڈی ٹور لیا جائے, کوئی عزت افزائی ہو جائے, لیکن عزت افزائی ہونے کی بجائے آج ان کے ایک بیان سے مزید بے عزتی ہوئی یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اس سے پہلے میں نالائق تو کہہ رہی تھی, آج نامعقول بھی کہنے گا ان بیانات کو جو بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں. ذرا انڈین ایئر چیف کو 3 مہینے بعد خواب خرگوش سے جاگ کے کیا یاد آیا, سنیں. If I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft. AP Singh صاحب, ہم سمجھتے ہیں ایک تو آپ سکھ برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اوپر سے آپ کے ایک ماضی کے بیان نے نریندر مودی کی حکومت کو آپ کے بڑا مخالف کیا ہوا تھا. وہ بیان کیا تھا؟ وہ بیان یہ تھا کہ جو بھی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے وہ ختم ہونے سے پہلے ہی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا. سنیں ذرا پہلے IAF ایئر چیف نے کیا کہا تھا. Timelines is a big issue. Once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. Uske baad dekhenge kya karna. اب یہ آپ نے حکومت کا پول کھولا تو اس کے بعد آپ کو جو لیش بیک ملا اس کی خبریں بھی ہمارے تک پہنچ رہی تھی, پاکستانی میڈیا تک بھی, پاکستان کے حکام تک بھی, اور آپ کے اپنے لوگوں تک بھی. تو ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ایک تو سکھ برادری سے ہونے کی وجہ سے, دوسرا آپ کے اس بیان کی وجہ سے نریندر مودی کی طرف سے اچھا خاصا جو ہے وہ پریشر ہوگا, پولیٹیکل پریشر ہوگا. اور یہ پولیٹیکل پریشر کی میں بعد میں بات کروں گی, اس کے بارے میں بھی اعتراف انڈیا کے اندر سے ہی سامنے آ رہا ہے. لیکن کوئی بیان تو دیں, اپنی طرف سے دیں, کچھ نیا بیان بنا کر بیان دیں. ایسے بیانات جو ہم دے چکے ہیں ان کا چھاپا تو نہ مارے نا. ہمارے طرف سے 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. پہلے تو ذرا سنیں, ہم نے 6 جہاز گرانے کا دعویٰ کیا اور پروو کیا کہ ہم نے 6 جہاز گرائے. انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو دکھایا. انٹرنیشنل میڈیا کے اندر فرینچ انٹیلیجنس آفیشلز کا باقاعدہ سورس بتا کر یہ بتایا گیا کہ جہاز گرا ہے, رافیل گرا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس کے ساتھ ہم نے یہ کلیم بہت پہلے کر دیا تھا. ذرا سنیں AVM اورنگزیب صاحب کی بات. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. 6-0 it remains and so shall it be. یہ ہوا میں مارا ہوا تیر آپ نے جو گرایا ہے, یہ اس کا کوئی پروف تو دیتے نا AP سنگھ صاحب. آپ کے پاس اگر کوئی پروف نہیں تھا تو آپ نے یہ بیان کیسے دیا؟ ہم نے یہ بیان دینے کے بعد جو پروف دکھایا وہ بھی ذرا سنیں. Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct, so this one also got extinct. So he's asking whereabouts of his formation member. So the formation knows, his leader knows that his number, one of his flight member is not there. They have an RT. This is the original RT that they are exchanging, and they are asking about his position. He is giving his own operations as fine, but he claims that I have seen an explosion in the air. And I will share this detail. It's a long RT that we have. اب بلی کے خواب میں چیچڑے آ رہے ہیں, اس کے اندر ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. یہ بات بھی درست ہوئی کہ آپ نے ڈٹو اماؤنٹ آف ایئر کرافٹ بھی ہماری طرف سے چھاپی, لیکن یہ ایک اکیلا چھاپا نہیں ہے. بفور آئی گو ٹوورڈز مور شارٹس, آپ کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں آپ کو ذرا کچھ ویژولز دکھاؤں گی. یہ ویژولز ہیں جی 9 مئی 2025 کے, جہاں ادھر کی طرف کی 2 خواتین ہیں جو کہ پریس بریفنگ کر رہی ہیں, اور ہماری طرف کے 3 مرد حضرات ہیں, فرام دی آرمی, DG ISPR, AVM اورنگزیب, اینڈ فرام دا نیوی. وی ہیو 3 جینٹلمین. لیکن انڈیا کو یہاں بھی چھاپا مارنے کا بڑا شوق ہوا تھا. 9 مئی کے بعد 11 مئی کی تصویر دکھائیں جی. 11 مئی کو ڈٹو وہی چھاپا مارا جاتا ہے. ایک طرف ایئر فورس, وہیں جہاں ہمارے ایئر فورس کے آفیسر تھے, وہیں جہاں ہمارے آرمی کے آفیسر تھے, وہیں جہاں ہماری نیوی کے آفیسر تھے, وہیں بٹھا کر اسی طریقے سے پریسر کیا جاتا ہے. تو خدا را کچھ اوریجنلٹی لائیں. لیکن اس سے پہلے آپ کی ہی کرنل صوفیہ قریشی نے یہ کہا تھا ہم تو ایسکلیشن نہیں چاہتے ہیں, ہم ایسکلیشن اس لیے نہیں چاہتے کہ ہمارے تو جہاز گر گئے. ذرا سنیں نا وہ کیا کہہ رہی تھی.
पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। अब इन्होंने तो ये फरमाया, लेकिन इनको बिठाने वाले, इनके बाद जो बिठाने वाले आपने एयरफोर्स के एक भारतीय ऑफिसर बिठाए थे, उन्होंने भी राफेल तैयारे गिरने की इनडायरेक्ट कंफर्मेशन कर दी थी कि गिरे राफेल तैयारे या तैयारे तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों गिरे और हमने क्या सीखा, वो जरूरी है। जरा सुने। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, you know, at this time, I would not like to comment on that. अब ये सूरत हाल यहां तक रहती तो बात अलग थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी शख्सियत, अगर वो ना मानते तो बात अलग थी। शंग्रीला डायलॉग के अंदर सिंगापुर में उन्होंने क्या फरमाया, जरा वो भी सुने। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. What a major oops moment for India at this point in time. अपनी embarrassment छुपाने के चक्कर के अंदर और गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन जिस political intervention की और प्रेशर की मैं बात कर रही थी, कर्नल शिव कुमार जो डिफेंस अटाशी हैं इंडोनेशिया के अंदर इंडिया के, उन्होंने भी उसकी तरफ इशारा किया था कि ये सारा कसूर तो सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का, पॉलिटिकल प्रेशर का है। तो जरा सुने क्या था। I may not agree with him that India lost so many aircrafts, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. Another oops moment. जिस पॉलिटिकल प्रेशर की मैं बात कर रही थी, जिसकी वजह से एपी सिंह को भी शायद अपनी स्टेटमेंट तब्दील करना पड़ी होगी या ये स्टेटमेंट देनी पड़ी होगी, वो भी मौजूद है। लेकिन नरेंद्र मोदी पे पॉलिटिकल प्रेशर इस पूरे टाइम के अंदर, इस पूरे दौरानिये में बढ़ता चला गया। पॉलिटिकल पार्टीज इन्हीं जहाज गिरने के हवाले से, बल्कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, बीजेपी के अपने रहनुमा भी सवाल उठाते रहे, लेकिन मोदी ने मुंह में दही जमाए रखा। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं देगा वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए। ये हमारा लिए जानना बहुत जरूरी है। देश के कितने हवाई जहाज गिरे, देश को क्या नुकसान हुआ। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूँ। उसका टेल गिरा और मैं वहाँ पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा। पहले दिन इसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई, ये मीडिया में आया और आपके एयर मार्शल भारती उन्होंने भी ये माना। सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। इंटरनेशनल मीडिया ने जब ये बता दिया तो ये सादगी नहीं तो फिर क्या है कि इंडियन एयर चीफ को आकर इस तरह की स्टेटमेंट देनी पड़ी। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप 36 दफा इस बात की तरफ इशारा कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग है वो रोकी, आज भी उसका जिक्र किया। लेकिन ये बात भी सच है कि एटलीस्ट 2 मोमेंट्स, एटलीस्ट 2 दफा डोनाल्ड ट्रंप ये बात भी कर चुके हैं 5 से 6 जहाज गिर चुके हैं, और 6 तो हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके थे। पंपोर में क्या हुआ था वो आपको भूल गया, बठिंडा में क्या हुआ था वो आपको भूल गया, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा वो भी याद दिला देते हैं। सुने जरा। India, Pakistan, that was going, and planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually, and they were going at it. You know, they were shooting airplanes out of the sky. You know, 5 or 6 planes got shot down. अब इसी हवाले से बात करते हैं, साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊंगी जहां इंटरनेशनल मीडिया ने, BBC ने कवर किया, इसके अलावा CNN ने कवर किया, TRT ने कवर किया, इवन ये कि एरोस्पेस के मखसूस जो जरीदे होते हैं उन्होंने भी इस न्यूज को कवर किया। अभी ये जो आप खबर देख रहे हैं ये पाकिस्तानी मिसाइल के हवाले से है।
6 انڈین جیٹس کے حوالے سے خبر انٹرنیشنل میڈیا نے کور کی ہے. BBC نے وہاں پہنچ کے پمپور میں ویریفائی کیا کہ وہاں جہاز گرا ہوا تھا. یہ خبر آپ ابھی اس ٹائم پر جو دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر, یہ آپ کو بڑے واضح طور پر یہ دکھائے گی. انڈین ملٹری چیف جو CDS والی بات تھی شینگریلا ڈائیلاگ کی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. فرینچ آفیشلز جن کی میں بات کر رہی تھی وہ بھی یہ CNN کی رپورٹ تھی. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں پہلے سیگمنٹ میں ان کا تعارف کروں گی. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. ہی ہیز بین اے ڈیفینڈر آف دا نیشن, PMLN سے تعلق بھی رکھتے ہیں. بہت شکریہ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, نیشنل سیکورٹی کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. محمد علی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام ایز ویل. جنرل صاحب آپ سے اسٹارٹ کروں گی.